नमस्कार संध्यास ब्लॉग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक पई सुदशा व्रतर एक वीडियो नहीं आसी। आशा करुछि आपण मानक ये वीडियोटी निश्चिंत भल लागिबो। सुदशा व्रत मांकर अति प्रिय और प्रधान व्रत अटे। यह शुक्ल पक्ष दशमी तिथि और गुरुवार होइथिले पड़िथाए। ए वर्ष अर्थात 2025 मसीहा जानुआरी मास 9 तारिख दिन सुदशा व्रत पड़ुछि। एही सुदशा व्रत पौष मासरे पड़ुथिबारु एहाकु प्रथमे करुथिबा नारी माने करिपरिबे नाही। एमतिरे कुहा जाए पौष मासरे माँ लक्ष्मी निज बाप घर को जाइथांती बा एहाकु फंपा मास मध्य कुहा जाए। तेणु नुआ व्रत करिपरिबे नाही। तेणु जेउ माने पुरुणा व्रतधारी सेई माने ही एही व्रत को धारण करि परिबे। सुदशा व्रत पूर्व दिन भल भावे घर द्वार पोछापोछि करिनेबा, दांड अगणा मध्य लिपा पोछा करिनेबा। गुरुवार दिन सकाळु मुंड धोई गाधोई पाधोई अलता सिंदूर पिंधि सारिबा परे सज झोटी दबा। वर्तमान जेउ जगारे माँ को मु स्थापन करी सेई जगारे चाउल पिठोरे चिता बा झोटी मु आंकिछि। गोटे पीढ़ा ऑनलाइन रू मगैली पीढ़ा बा चौकी आपण मैंने जहाँ भी कहींपर ताकू आनी ता ऊपर गोटे नाली सालू कपड़ाटे पकईछि। आपण मैंने देखंतु एहीपरि मध्य करिवे। अग्र पूज्य हेले गणेश। तेणु वर्तमान मु कलश एठी बसाई नेउछि। कलश बसाइबा पई मु सेमती झोटी चिताटे मध्य आंकिछि। एबे सेथिरे शुभ्र धान बा अरुआ चाउल मध्य देई परिबे। एठी शुभ्र धान नथिबारु मु अरुआ चाउल देई कलशटीको एठी स्थापन करुछि। आपण माने मध्य देखि नियंतु एहीपरि करिवे। कलश स्थापन कर सारिबा परे कलशरे चंदन सिंदूर लगाई एबे खटुली उपरे बा पीढ़ा उपरे माँ को फटोटी को गंगा पानी रे पोछि देई चंदन सिंदूर वर्तमान मु लगौछि। आपण माने मध्य सेहीपरि करिवे। देखंतु माँकर गेंडु फूल और पद्म फूल रे अत्यंत प्रिय। तेणु माँ को पद्मालया मध्य कुहा जाए। सुदशा व्रत रे 10 गोटी गुआ को पूजा करा जाए। मु एही गुआ को हलदी पानी रे धोई नेछि। हलदी पानी रे धोई एमती खटुली रे रखिबा कथा। जेहेतु मो पाखरे खटुली नाही तेणु एमती छोट पितल गिनाटी रे रखी माँ को पाखरे मु सेही पीढ़ा उपरे रखिबी। देखंतु आपण माने भी सेही परि करि परिबे। हलदी पानी रे गुआ को गाधोई देबा। सेही पानी को आमे पादुका रूप रे मध्य पाई परिबा। वर्तमान सेही गुआरे चंदन सिंदूर लगाइबा। प्रतिथर 10 गोटी गुआ पूजा करने दरकार नहीं। प्रतिथर सेही गुआ को मध्य आपण रखिकी पूजा करिपारिबे। सुदशा व्रत बहीटी को मध्य पूजा करिबा। वर्तमान सेही गुआ उपरे 10 गोटी दुब 10 गोटी बरकली पत्र नुआ व्रत को मध्य रखी पूजा करिबा। अग्रपूज्य गणेश। तेणु प्रथमे सबु कार्य रे गणेश को प्रथमे आवाहन करिबा। तेणु गणेश पाखरे आळती प्रथमे करिबा। तापरे माँ महालक्ष्मी को आळती करिबा। माँ अत्यंत दयाशील क्षमाशील अटंती। माँ को पूजा अर्चना कले काहारी घरे अभाव रुहे नाही। तेणु माँ को आळती करिबा। धूप दीप देई माँ को आळती करिनेबा। एही व्रतरे माँ को 3 थर भोग लागी दिया जाए। सकाळ 8टा मध्यरे बाळ भोग करा जाए। 12टा बेलकू शंखुड़ी भोग करा जाए। संध्या बेलकू फल भोग करा जाए। एहीपरि माँ को 3 थर भोग लागी दिया जाए। आळती सरिबा परे माँकर बाळभोग प्रस्तुत करिबा। माँकर बाळभोग प्रस्तुत पाई मु छेना कदली नड़िया गुड़ सबु मिसाईकी 10टी गुळा करी माँकर बाळभोग प्रस्तुत करुछि। छेना गुड़ पाचिला कदली माँकर बाळभोगरे प्रधान भोग। प्रथमे सेहीपरि गणेशंक पाखरे बा कलश पाखरे आग भोग लगाइबा पानी छड़ाइबा। तापरे महालक्ष्मी पाखरे भोग लगाई पानी छड़ाइबा। आपण माने एहीपरि करिवे। बाळ भोग करि सारिबा परे सुदशा व्रत बहीटी को पढ़िबा। बहीरे नाम थिबा महालक्ष्मी विभिन्न नाम रे गंठी पकाइबा। प्रथम गंठीर नाम लक्ष्मी नारायणी। द्वितीय गंठीर नाम हेला कमलिनी। तृतीय गंठीर नाम श्री हरिहर प्रिया। चतुर्थ गंठीर नाम अटे पद्मालया। पंचम गंठीर नाम होइला कमला। षष्ठ गंठीर नाम
ଅଟଇ ଚଞ୍ଚଳା। ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ବିଘ୍ନସେନୀ। ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଧୁର ଦୁଲଣୀ। ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ। ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। ଏହିପରି ବ୍ରତରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ ଓ ବ୍ରତରେ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେଇ ବ୍ରତକୁ ଗୁଆ ଉପରେ ରଖିବା। ମା ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଶୀଳା ଅଟନ୍ତି, କ୍ଷମାଶୀଳା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମାଙ୍କର ପୂଜାକୁ ଯଦି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର ପରି ଆମ ଘର ମଧ୍ୟ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂରି ଉଠିବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା, ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗୋପ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଭରି ଉଠିଥାଏ। ସେହିପରି ମାଙ୍କୁ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ବ୍ରତରେ ଆମେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ତାହାକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବା। ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ 10 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। 10 ଗୋଟି ଗୁଆ, 10ଟି ମଣ୍ଡା, 10ଟି ଦୁବ, 10ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, 10 ଗୋଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର, ସବୁ 10ଟି ଜିନିଷ ଏଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବ୍ରତକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ରଖିବା। ତାପରେ ଏବେ ବହି ବୋଲା ଚାଲିବ। ବହି ବୋଲା ସରିବା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହି ବୋଲା ମୋର ସରିଗଲା। ବହିଟିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରତରେ ମୁଁ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଏମିତି ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ସକାଳ ପୂଜା ମୋର ସରିଗଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବା ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ମଣ୍ଡା ପିଠା। ତାହା 10 ପୁର ମଣ୍ଡାରେ ବିଖ୍ୟାତ। ଏହି ମଣ୍ଡା ପିଠାରେ 10 ପ୍ରକାର ପୁର ଦେଇ ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ 10 ପୁର ମଣ୍ଡା ତିଆରି କଲି। ତାହାକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, 10ଟି ମଣ୍ଡା ଏଠି ପୂଜା କରାଯିବ। ସେମିତି ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ବା କଳସ ପାଖରେ ଆଗ ପୂଜା କରାଯିବ, ତାପରେ ଆଳତି କରାଯିବ, ତାପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଏମିତି ଆଳତି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କର୍ପୂର ଆଳତି କରିନେବା। ମୁଁ ଆଳତି କରିନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଳତି କରିସାରିବା ପରେ ନିଜେ ଆଳତି ନେବା, ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଳତି ନେବା ପାଇଁ କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଝୁଣା, ଧୂପ, ଦୀପ, କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରି ନେଇଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଫଳ ଭୋଗ ମୁଁ ଲାଗି ଦେଇଛି ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଇ ଏମିତି ଆଳତି କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ନିଜେ ଖାଇବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାହାର ଲୋକ ଏହି ପ୍ରସାଦକୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାହା ହୋଇଥିବା ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ମାଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।